Yangadi de manu yangadi sa Yangadi de manu yangadi sa Nouvelle Express TV la bela belajili mama ba buga la ke mali kono mali ko kan ba fo belajili ko bismillah ko kura anga émission mandi ale kene kon na émission mi na belajili ma wilo ko voix d'artiste abesika obalumso anodi muso fe asika trawuri Nouvelle Express TV ale sanfela la kayira la ka fo ko abesika nga chaîne YouTube abita abonné sanfela la nga page officielle de Facebook sanfe abonné sanfela fanena no kera ba nga émission nu soro la fiya kon nana bi angiri shekine ko we chogodi aywa alhamdulillah ami Allah subhanahu wa ta'ala fo subhanahu wa ta'ala barkada lamni ansigi bi sogomadaina ni plateau san mambainka nani ala fo ka ala barkada ami solike akachiba nyumanga nodi Muhammad ibn Abdullah jien dana chemi kama ni lahara kene betasi chemi horomala donc ami barkada ala kira Muhammadu ni ame zigiri abedam dalale ala kira Muhammadu ale tanunkan ani andaba masa no ya Allah subhanahu wa ta'ala ere tanunkan ni fukana manyumon tanunkan do akonnala donc ame fulla se kirama kira fole ko fe ame fulla se ambangi baga chema na musuma bela jelima malikono maliko kan ambali mo wantiru ame fulla sa bela jelima kerengere ni ala Nouvelle Express mo yere amun kera sababi ka weli bla amma so ma dena ame fulla se o yere fanama kosobe Cheick foli jara ni kosobe amita ni question ni halsa bita nyodo fongo akoti ga bashi mi nambe dese nan Cheick ko ni sorambula ngoni bi ami ku chama ke mo ti Cheick don fon fela Cheick bi ni dado la ko bela jinin wala oni zigiri Cheick ne ere joyi Cheick ne bangira mi Cheick ne yoro jume aywa alhamdulillah ika o nyingal jaranya kosebe ne de zigiri Cheick ne sidibe me mo chama be don Cheick de la o yembaga mandia to dalena mais ni munu yekol ke o chama de ba don Cheick ne la note kena mala mo to bela jelebe ngule Cheick aywa mbore fok abe mbore fok atibe malien muso bela jeleni bay malien che bela jeleni fay ni islamé ko ni ka ban mais kerengere ni ala be dindo mogodo de garzigela ko bi bangi chema fara muso manga chema yanfa ne fay amadi sidibe nala ya sigirobe ko mo barazama muso yanfa ne baye Mariam sidibe ala ka hine an islamé fure bela jelena mbaye Maimuna sidibe mbaye Fatoumata Jara Subaye ni bela jelene ne baye mais mi yele bangi ori Mariam sidibe aywa ambe wakati mina ina fo 600 ala ye kelen no ne sigirobe Bamako Kalabankuru Kabalama ni sira kabala kon na la kacha ala fe inne be noy d'accord Cheick rabi sanji julla aywa shigo dum ma no ko la re d'accord amita nyafe Cheick muni la ere zigiri choisi aywa ika o nyingal fana jaranya ko sebe Cheick zigiri choisi o ye tiaye mais ni kuma jarani da ne bisira fo zigiri yere Cheick choisi parce que ne bora mogo mununa zigiri kun dogole mene golola de mais fɛn fɛ b'a sɔrɔ sababu dɔ de bɛ yen nɔ min b'a labɔ ne bɔra cɛ min na ne mɔkɛ kun ye sɛgɛnɛ kalanden ni ɲɔrɔ an ye ɲɔrɔnkaw de donc ne mɔkɛ y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ taga ɲɔrɔ de u bɛ taa ka taa zigiriw da sirifilakaw la ani ɲɔrɔ mɔgɔbaw la mais u ma ne kɛ zigiridala ye donc o de y'a to n y'a fɔ zigiri kun dogolen bɛ ne farisogo kɔnɔna la mais jɔnni bɛ na n dɛmɛ ka zigiri in nabɔ dogo la ka kɛ sanfɛ fɛn ye o de sababuya bɛnna alimami denkɛ Bala min Tarawele ma n kɔrɔmuso dɔ de tun bɛ yen nɔ ale bɛ zigiri da donc a tun bɛ Abidjan de mais Abidjan kɛlɛ wililen 2010 kɔnɔna la Orokia Keita Abidjan kɛlɛ wililen 2010 kɔnɔna la donc ale nana Mali la yan nɔ a nalen Mali la
a sigilen bɛ kɛ activité t'a la foyi foyi a yalabagatɔ de taara bɛn Balamini ma a bɛ kɔɲɔ yɔrɔ dɔ la Balamini Traoré Balamini kɔrɔba donc a ye Balamini dɔnkilida cogo a diyara ye a nan'i gɛrɛ ne la ko yalima ne bɛ nin dɔn ne ko n t'a dɔn dɛ mais ko alimami den don n'an ser'u ka so an na ɲɛ sɔrɔ a la ne tun bɛ taa bilasirali la ne tun bɛ taa n kɔrɔmuso de bilasira donc ne nana ka na n yɛrɛ sɔrɔ micro juru la n yɛrɛ ta a cogoya dɔn o kɔfɛ de nana ka na dɔn ko mɔkɛ yɛrɛ fana tun ye zikiridalaba ye seulement o taw kɛcogo ni anw taw kɛcogo tun tɛ kelen ye voilà komi i yɛrɛ y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban mais Cheick e kelen k'a dɔn don min ko i bɛ se ka dɔnkili da i voix ka ɲi i bɛ se ka dɔnkili da e y'o dɔn cogo di i yɛrɛ la bon ni ne tun taara n ka karamɔgɔ ka kɔɲɔyɔrɔ la Balamini n y'a f'i ye cogo min ni n taara n kɔrɔmuso bila i b'a sɔrɔ u ka temps de pause kɔnɔna la walima yanni karamɔgɔ ka na u bɛ micro di k'u ka dɔnkili da au début ne tun bɛ maloya dɔnkili da la walayi an ka dɔ dɔn o la minnu bɛ k'a lajɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don ne kumakan yɛrɛ dɔnkilida kan tɛ dɛ ni ne bɛ ka kuma yɛrɛ mɔgɔ dɔw mana mankan mɛn dɔrɔn o ye bɛɛ n'i kɛcogo ye quoi dɔw b'a fɔ cɛ de bɛ ka kuma wa muso de bɛ ka kuma a plus forte raison ni ko n bɛ dɔnkili da ni ko n bɛ dɔnkili da dɔrɔn ni mɔgɔw ye dɔnkilida kan mɛn kɔfɛ dɔrɔn u b'a fɔ ni muso in kan ka di dɛ a bɛ taa dɛ a bɛ taa a bɛ taa fo n bɛ maloya ka dɔnkili da kuma dɔ la yɛrɛ n bɛ dimi mais an karamɔgɔ nana ka na yira n na ko bɛɛ n'i sɔn fɛn de don ala de ye kan in d'i ma donc bɛɛ n'i sɔn cogo de don quoi donc mɔgɔw ka encouragement i kan ka di i kan ka di karisa i bɛ se ka dɔnkili da i kan bɛ da i kan bɛ tan tɔ donc alhamdulilayi an b'o sigi de la bi. d'accord micro dira e Cheick ma don min k'e ka micro minɛ k'i ka dɔnkili da o don kɛra e bolo cogo di i dusukun kɛra cogo di. journaliste y'o ni question micro dira ne ma don fɔlɔ na ko ne ka dɔnkili da vraiment ça n'a pas été facile dɔnkilida ka nɔgɔn ne ma yɛrɛ naturellement dɔnkilida ka nɔgɔn ne ma i bɛ diɲɛ dɔnkili o dɔnkili dɔn i b'a sɔrɔ ne Cheick bɛ se ka dɔ da la zikiri dɔrɔn tɛ ala zikiri de kɛ n ka baara ye donc n donna o de mais i mana kɛ cogo cogo mɔgɔ siɲɛ fɔlɔ ko la a ma nɔgɔn dɛ ne miiri b'a la dɔnkili bɛ di ne ma don fɔlɔ na ko n ka da a kɛra Lafiyabugu de a don kɔɲɔ kun ka ca n ka karamɔgɔ bolo a kun ka taa sen jɔ kɔɲɔyɔrɔ dɔ la a ka na kana segin kana ne bɛ yɔrɔ min na k'a bɛ na yen nɔ quoi donc yan'a ka na yen nɔ mɔgɔw pédesera an y'a wele k'a wele téléphone na a bɛ k'a fɔ n bɛ na a tɛ ka sɔrɔ i m'a ye donc o bɛ don dimanche donya ko ma nɔgɔn embouteillage ni ko wɛrɛw bɛ yen donc mɔgɔw nana ko ne min bɛ laminɛli la ko ne tɛ se ka fasa da ko ne tɛ se ka fasa da dɛ ne ta bɛɛ de laminɛli ye kɔfɛ tantɔ o ko ko ne dun bɛ fasa da bi dɛ ko komi karamɔgɔ tɛ ka na ko kalanden bɛ yan nɔ ne y'a wele ko karamɔgɔ k'a bɛ kɛ cogo di n ko mɔgɔw pédeselen b'i kan ko kuma ko ne tɛ yen wa ne ko ne bɛ yen nɔ ko ne ma deli ka kɔɲɔ kɛ n tɛ se fasa da la n taara bɛ kɛ cogoya min na ko ne dun bɛ bi ta in kɛ yanni ka na dɛ donc n ye dɔnkili da o de la fɔlɔ ko n bɛ kuma mɔgɔ la dɔnkili la pour la première fois a kɛra Lafiyabugu a don mukɛ sabara de tun bɛ ne sen na n y'a bɔ tellement que n bɛ ka yɛrɛ micro yɛrɛ la n t'a dɔn i bɛ se ka mɔgɔ fasa da cogo min na k'i ɲɛ jɔ a la n ye fɔlikɛla dɔ de ka babini minɛ k'a don n sen na sabara min tun bɛ n sen na o bɛɛ giriyara n sen na don mais alhamdulilayi an y'o fasa fɔlɔ da a diyara mɔgɔw ye mɔgɔw ko k'a diyara i bɛ se fo ka na kɛ filanan tugu la karamɔgɔ yɛrɛ nana ka na bɛn o ma donc alhamdulilayi ko in daminɛna n'olu de tantɔ. d'accord Cheick bɛ zikiriw da kɔɲɔyɔrɔ la mais est ce que son bɔlen bɛ Cheick bolo la Cheick delila ka don studio la. alhamdulilayi son bɛ Cheick bolo n'i ko k'i b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan bi a bɛ sɔn ka son 12 bɔ 12 n'a dɔgɔyara cogo cogo 10 walima 8 ɲɔgɔn na son bɛ n bolo parce que bɛɛ n'i ka ko wuli cogo don ala ye ne ladiya denmisɛnninya la kojugu ala ye ni mɔgɔ ɲɛnamaw bɛn donc ne kɔnna ka son bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ depuis n'i ye ne ka clip fɔlɔ yɛrɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ n ka dɔgɔn dɔw bɛ yɛlɛma yɛrɛ son bɔ joona. d'accord mɔgɔw y'i dɔn ni son min ye est ce que i bɛ se ka an filɛlikɛbagaw hakili jigin o la. ayiwa ne dɔnna ni son min ye o de ye alakira Mahamadu fasa ye n y'a da cɛ min na o de ye joro karamɔgɔ denkɛ komi diɲɛ ko bɛ na a sababuya don ala y'a latigɛ kɛ n'ale de Mamadu Lamini kira y'anw jati ye ka taama Mamadu Lamini ala kira y'anw jati ye ka taama ko ni taara Maga kira bi jati bɔ ka taama Maga ni Madinɛ Mamadu y'anw jati ye ka taama
Abdoulaye wolode kirayan jati kadama bamina da wolode kirayan jati kadama dawla yasama ala yodi mamaduma kadama ganjeli mandi ko bae ala yodi rasuluma kadama Mamadou Lamini kirayan jati kadama Mamadou Lamini ala kirayan jati yani maganche rafta naram de fara dablo tellement que a jara ko jugu ko jara ñu ko sawe shagi na son yere jumla yi son folo folo bo ya da juru karmo ko dingela son jara ko sobe ko dingela son jara ko sobe killa maliko no maliko kan bela jeli doni ali son folo siga tala mene mais yere ka folo ko son chama bare bi bolo mais shagi ni mo ko dilaka donc di da ñoo fe c'est comme vitrine quoi bon neni mo koy featuring ke chogoya mina o yi nyama kala o yi parce que ba soro anya zigida lawo yi kasobe an fana jatibu ye karamɔgɔw de mɔgɔ minnu bɛ se karamɔgɔ bɛɛ tɛ donc minnu bɛ se ala kelen don k'olu kelen-kelennin minnu da an ma diɲɛ so sigi na i b'a sɔrɔ o fana bɛ yen nɔ olu ka u ka ɲamakalaw bɛ yen mabɔw b'o la jeliw b'o la olu n'a ɲɔgɔnna caman ne ni jelikɛ kelen ye featuring kɛ n ye karamɔgɔ dɔ fasada ale bɛ kuma a duguma ni mabɔ kɛ kelen fana ye featuring kɛ o fana ye karamɔgɔ belebeleba dɔ an y'o fana fasada ne bɛ dɔnkili da ale bɛ kuma o duguma la de la concert organisé Mali kɔnɔ Mali kɔ kɔnɔ bon alhamdulillah o jatigɛ de tun bɛ na o jatigɛ de tun bɛ na parce que ko dɔw bɛ yen nɔ n'i ko k'i b'a kɛ fo a ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'i kɔ tiɲɛ surtout concert a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn concert bɛ yen concert bɛ yen donc n'i ko k'i i ni mɔgɔ dɔw i ma mɔgɔ dɔw sɔrɔ i mago bɛ ɲɛnamaya la ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka ko dɔ kɛ n'ala k'o mɔgɔw d'i ma k'a bɛn i ka wagati ma ni ko i bɛ perese a ma dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ donc o de kama ne kun muɲuna concert ko la ne kun ma wuli concert ko fɛ n'o tɛ n ye mɔgɔ caman dɛmɛ k'u ka concert kɛ mais alhamdulillah le 28 tɛmɛnen ne yɛrɛ ye n ka première concert kɛ n yɛrɛ parce que ala ye ni cɛba dɔw ni musoba dɔw bɛɛ ne kun ye parrain belebele dɔ sɔrɔ parrain belebele Cheikh Muktar Timbo Aliou Timbo denkɛ a bɛ Kalabankura n tilara ka ala ye n sɔn muso dɔ fana la ale de kɛra n ka ɲinan marraine n'o ye Mari Dako ye bɔbɔmuso nafama donc bazin dibagaw bɛ yen tanti ɲama Sisoko ninnu teri ɲumanw sɔrɔla n dɛmɛbaga ɲumanw sɔrɔla karamɔgɔw ka conseil bɛ yen karamɔgɔw ka ladilikanw bɛ yen karamɔgɔ yɛrɛ b'a la n b'i kɔ donc n y'o o danganiyaw sɔrɔ ɲinan n y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ n bolo wari tɛ sanu tɛ mais ne ko n bɛ ko dɔ kɛ ninnu bɛ se ka jɔ n kɔkɔrɔ guloma ye ala ta ni ala kira ta kɔfɛ donc o y'a to n ye lancé concert ko la n ka fans club yɛrɛ tun bɛ n kɔ a mɛnna k'u ka concert kɛ ala y'a latigɛ ɲinan de an sera ka kɛ wa a kɛra succès belebele de mɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ u y'a ye a kɛra bonya belebele kosɛbɛ Cheikh nin bɛɛ yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ aw ka sokɔnɔna na famille na ani kɛnɛmana la e gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna na bon baara o baara ni mɔgɔ b'a la diɲɛ kɔnɔ ala gɛlɛya t'i ban baara bɛɛ n'a gɛlɛya dɔ ale filɛ kuma min na nin i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la surtout an bɛ jamana min na diɲɛlatigɛ bɛ ni ka na nɔgɔya ni Mali latigɛ i y'a kɛ min na o bɛ s'i ma i m'a kɛ min na o bɛ s'i ma min b'i cogoya dɔn o bɛ dɔ f'i ka ko la min t'i cogoya dɔn o bɛ dɔ f'i ka ko la donc ne tun b'olu yɛrɛ kɛ gɛlɛya ye olu ye baara ninnu na sarakaw ye olu y'a jagaw ye bon gɛlɛya fan fɔlɔ so kɔnɔna la o ye dɔnkilidala anw ka so n y'a f'i ye ne mɔkɛ tun bɛ madu da olu ta kɛcogo ni anw ta kɛcogo tɛ kelen donc i b'a dɔn n'i bangera so kɔnɔ ka sɔrɔ baara nin tɛ kɛ ne kelen ko k'i b'a ta ka kɛ souvent a ma nɔgɔn surtout ala tun ye ne kɛ mɔgɔ min ye ne kun ka di n ba ye kojugu ne kun ka di n ba ye kojugu ala lahara sɔn sumaya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen donc a tun bɛ siran ne kan a tun bɛ siran ka b'a fɔ Cheikh dɔnkilida ma nɔgɔn n'i ko i bɛ dɔnkili da daw bɛ jɔ i la ɲɛw bɛ jɔ i la kuma ka ca i fa ka fisa ni min fɛ o bɛ dɔ f'i ma i ba ka fisa ni min ba ye a ko ye jamana baara bɛɛ donc jamana baara kun man di ale ye kosɛbɛ mais k'a kɛ i n'a fɔ k'a tun bɛ kɛlɛ de kɛ n fɛ walima a tun b'a da tigɛ n na de walima a b'a da pere de bɔ n'o bɛ waga bɛ n sabute de walahi ne ba ma deli k'a kɛ a bɛ tiɲɛ so n bɛ sa n yɛrɛ b'a sɔrɔ yen nɔ a ma deli k'o kɛ bon carrément ta ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye
iteru karisa ko ka bɛ nin kɛ tan tɔ an bɛna an sigi an bɛna laban jɔ a bɛ se ka nin ɲɛ wa a bɛna kɛ tan dɔw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna i kan kelen ko kɔ saga kan o bɛɛ pour que k'i la décourager donc olu ye baara ninnu nana gɛlɛyaw ye quoi olu baara bɛ nana gɛlɛya Cheikh i kan ka di kosɛbɛ komi an y'a fɔ cogo min i bɛ zikiri de da mais Cheikh yɛrɛ ka idole ye jɔn de ka di Cheikh yɛrɛ ye musique kɔnɔna na bon a se ka an ka baara in filɛ baara in ma nɔgɔn hali dɔɔni n y'o de f'i ye toujours an bɛ Mali de kɔnɔna la mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen ye n'i ko k'i bɛ dɔ ta tɔgɔ ma dɔrɔn i bɛ ko bɛɛ tiɲɛ mais ne yɛrɛ kɔni bolo kalanden ni idole kan ka k'i la i ka karamɔgɔ de kan ka k'i ka idole ye n'i ka karamɔgɔ kɛra i ka idole ye i b'a sɔrɔ e fana ka karamɔgɔ ye mɔgɔ min kanu idoliya bɛ tugu ɲɔgɔn na ka taa quoi parce que e ka karamɔgɔ ye mɔgɔ min kanu a b'o ka baara kɛcogo de kɛ donc e fana b'i ka karamɔgɔ ka baara kɛcogo de kɛ donc idoliya in a bɔyɔrɔ ka jan quoi ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ ni ne ɲininka ni kalanden ɲininkara k'i ka idole ye jɔn i ka idole kan ka k'i ka karamɔgɔ de n'ale dɔnkilida cogo kun man di ye i tun tɛ taa ka taa kalan k'a fɛ yen nɔ donc o de yɔrɔ la n'i ye ne ɲininka ko ne ka idole ye jɔn ne b'a fɔ ne ka idole ye n ka karamɔgɔ de alimami denkɛ Balamin Traoré hakilima bɛɛ b'a faamuya donc Balamin yɛrɛ lien jumɛn de bɛ e ni Balamin ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se depuis aw ka ɲɔgɔn dɔ la fo ka na se bi ma parce que n'a y'a jateminɛ Cheikh ka ko caman bɛ yen i bɛ Balamin y'a la mais lien jumɛn de b'i ni Balamin yɛrɛ cɛ ne ni Balamin ka ko ye ko dilannen yɛrɛ de ye Ala fɛ Ala de y'a dilan wallahi ne ni Balamin an ye ɲɔgɔn dɔn 2009-2010 donc à 100 ans on filait au-delà 2020 bɛ kɛ 100 ans donc an b'a ta ni 2009 a bɛ kɛ 100 ans kelen mais an ka ta ni 2010 ye 100 ans voilà ne ni Balamin ka ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn ye Ala yɛrɛ y'a kɛ an kuntilennaw kɛra ɲɔgɔn ta ye an ye ɲɔgɔn kanu n tɛ kalanden caman tɛmɛna ne ɲɛ Balamin fɛ wa n'a ka kalanden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais bi bi in na n'i ko ko kalanden jɔn bɛ se ka dɔɔni fɔ Balamin na i ne Cheikh Sidibe hali ni ne nkalon da Balamin na mɔgɔw bɛ da la tellement que an ka di yɔrɔ y'a da ye hali ni ye nkalon da la tellement que ne ni n ka karamɔgɔ nana diya n bɔ an ka so yɛrɛ pewu ne tun bɛ Balamin fɛ yen nɔ depuis 2012 fo 2018 ne ka mariage kɛlen ne yɛrɛ yɛlɛmara n ka yɔrɔ la hali n ka mariage kɛlen Ala tulo b'a la kun tɛ fɛ n ka yɛlɛma a tun bɛ fɛ n ka to so kɔnɔ ni muso de kana so kɔnɔ an ye deliw de kɛ n ka sabali famille bɛ ka bonya a ko ma nɔgɔn i ma ye Ala ka ko dilannen don an dara ɲɔgɔn na ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn bonya Balamin ka fɔ n bɛ ka commentaire kɛ o tɛ dɛ Balamin ye mɔgɔ ye a ka kalanden ye a ka kɔrɔ ne si la kalandenya kɔfɛ mais n'a ye ko kɛ ne la a jo tɛ ko min na a bɛ ne wele ko Cheikh yafa n ma walahi ne jo tɛ nanu dɔrɔn ka bɛ kɛ tan n m'a dabɔ nin kama n m'a dabɔ nin kama kɛ tan tɔ a y'an fana lamɔ ni o de donc n'an fana ye ko kɛ min man d'a ye n'an y'a ta ɲɛgɛn ka man d'a ye an b'a fɔ a fili de y'an sɔrɔ an m'a dabɔ a kama ka joli gasi la donc ni mɔgɔw ye baara kɛ n'o ye dɔrɔn aw bɛ lafiya quoi voilà mais diɲɛlatigɛ ko bɛ ale ɲini de bɛ kɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la fɔɲɔgɔnninw bɛ na mais u ma se k'anw ta tiɲɛ o yɔrɔninw bɛ na an b'olu yɔrɔninw kɛ an bɛ tɛmɛ n'an sen fila ye mais Cheikh Mali kɔnɔna Mali kɔkan na i delila ka concert belebeleba jumɛn kɛ Mali kɔkan na parce que i Mali kɔnɔna ta fo ka ban kɔkan na bon Mali kɔkan ne assistera Burkinabé ka concert la les 72 heures de Orodara n'a bɛ kɛ Burkina n'a lamini mɔgɔ bɛ waa kalama i bɛ artiste Burkinabé artiste ba Burkinabé fɛn fɛn i b'a bɛɛ lajɛlen yen nɔ Diko Fils ninnu ɲɔgɔnnaw caman ne n'u ye concert kɛ ɲɔgɔn fɛ Orodara Burkinabéw fɛ yen nɔ n'o concert yɛrɛ fana sɔrɔ ala ni ne ka bolamuso a bɛ tiɲɛ so Aminata Dumbiya Batoma film tourné la ba kun do Kulikoro ala y'a mini ji dɔgɔya ale tun ye n dɛmɛbagaba ye ale de ye contrat ɲini ka diyan nɔ ne ka sara fɔlɔ ta concert la ko dɔnkilidala bɛ sara de n'i bɔra kɛnɛ ma i kan ka sara de i ka déplacement kan ka sara de ne k'o dɔn o kɛra Burkinabéw de fɛ yen nɔ wa u yɛrɛ ɲuman ko kasi a don u ye kasi de kɛ k'a diyan nɔ n ye dɔnkilida a kɛra bonya a kɛra sewa ye alhamdulilayi Cheikh mun de ka di e yɛrɛ ye ani mun de man di e yɛrɛ ye Jabate kuma bɛ yan nɔ dɛ bon min ka di ne Cheikh ne Ala ni Alakira kɔfɛ o ye danaya mɔgɔ ma i yɛrɛ da mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ ne ye mɔgɔ min ye ne ye mɔgɔ kɔnɔna jɛlen ye donc a ka di ne ye ni ne dara mɔgɔ min na i yɛrɛ fana ka segin ka da ne la danaya kɔnɔ ka bon mais danaya mɔgɔ bɛ ɲini ka na dɔgɔya
mana da min na b'a fɔ k'i mana min i b'a fɔ kuma min na k'i bɛna min minɛ n'i tɛgɛ fila ye o b'a fɔ i ka b'i kɔrɔ donc ko ninnu ma nɔgɔn tuguni mais danaya de ka di ne ye a se ka ne ni e tɛ nin ya a se ka ne ni e dara ɲɔgɔn na ka bɛ e de bɛ se k'i dogo ne la ne fɔlɔ ni mɔgɔ dara ɲɔgɔn na karisa n dalen don i la dogo na tɛ tuguni quoi ni min bɛ yen nɔ dɔrɔn a y'o yira ɲɔgɔn na i m'a faamuya ala ni ala kira kanu kɔfɛ ne ni hadamadenw cɛ danaya de ka di ne ye man di bon ne tɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ o ye ka kɛ i n'a fɔ i bɛ mɔgɔ fɛ ka sɔrɔ i t'a fɛ ni nanzaraw k'a ma ko hypocrisia i bɛ ɲuman fɔ mɔgɔ ɲɛna i bɛ juguman fɔ a kɔfɛ ne t'o fɛ ne tɛ kɛlɛ fɛ surtout ka kɛlɛ minɛ kɔli n t'a bila ne t'a fɛ si tɛ mɔgɔ la siranya ta foyi tɛ ni ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira dɔrɔn a ye ɲɔgɔn ka sira éviter ka to i ka sɔrɔ datigɛ da la tɛ foyi tɛ ne t'o de fɛ n tɛ hypocrisia fɛ ne tɛ kɛlɛ banbali fɛ an ka kɛlɛ kɛ mais kɛlɛ t'i ban ne t'a fɛ mais dumuni jumɛn de ka di Cheick ye i bɛna kuma lawuliya sa parce que n'i ko dumuni min ka di an bɛn'o dumuni de d'i ma i bɛn'o dun yan o bɛ sɔrɔ aw bolo ni heure la o tɛ sɔrɔ aw bolo pour que dumuni ka sɔrɔ f'i ka soli ka wuli dɛ i bɛ ne bɛ dumuni min fɛ ne y'a f'i ɲɛna ne bɛ i ka siran ka fa ne bɛ kini de fɛ kini sugu jumɛn a nama ne bɛ kini nama de fɛ n'i ma kini nama sɔrɔ ka di ne ma musokɔrɔba dɔ bɛ lafiya bugu a bɛ wula fɛ a bɛ baganw kɔnɔna fɛnw de feere ni bamakɔ ko wusɛ an ka wusɛ ni wusɛ jɛlenw an ka wusɛ ni tɛ wusɛ nɔgɔlenw ye dɛ furu ninnu ni fɛn ninnu ne la sigi o kunna ne tɛ wuli o non ne bɛ fɛ ka ne ɲɛɲini dɔrɔn i b'a ko la ka na di ne ma i tɛ n jɛ fiyewu o de ka di ne kosɛbɛ mais dumuni jumɛn man di bon i b'a dɔn an ka baara in de ma nɔgɔn quoi ne b'a f'i sago dumuni dɔ man di sa a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ Bamakɔ yan nɔ u bɛ mɔgɔw sigilen bɛ burusi kɔnɔ u bɛ na ne invité ka taga ne burusi kɔnɔna la ne ko min man di n ye u bɛ t'o dilan ka diyan ka lajɛ quoi i m'a faamuya bon a ne mun ne bɛ se ka dɔ dun dumuni bɛɛ la mais dumuni min yɛrɛ ne miiri tɛ jigin a la fiyewu k'a tɛ na n kunna yɛrɛ ne n'a dunni yɛrɛ cɛ bɛ sɔn ka san 10 bɔ o ye ɲɛɲɛkini n tɛ presque ne bɛ se ka dumuni bɛɛ dun ne bɛ to dun n bɛ basi dun n bɛ fɔyɔ dun n bɛ ku dun pomme de terre mais ɲɛɲɛkini de i n'o bɛ fɔ ne miiri tɛ jigin a la yɛrɛ n'i y'ale sigi dɔrɔn ne b'a fɔ ne fara kosɛbɛ ok Cheick i yɛrɛ ka kuma na i da se a yɔrɔnin ma Cheick furulen don wa alhamdulilayi n ye furu kelen kɛ fɔlɔ me kelen na fɔlɔ voilà me kelen na an k'a fɔ ten tɔ donc a b'i kɔnɔ don n'a nataw la ka a se ka yan tɛ mairie ye dɛ yan y'i ka plateau de yan tɛ mairie ye ka na ne kungo gɛlɛya an y'o kuma fɔ mairie la k'o ban muso kelen bɛ n bolo a tɔgɔ ye Ayisa Kone n bɛ profiter nin yɔrɔ in na n b'a fo ani n ba tɔgɔ ma Mira Sira donc a n'a kɔrɔw bɛɛ lajɛlen n bɛ profiter yan nɔ n bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma. n bɛ foli minɛ. voilà. Cheick i tacogo bɛ sɔn k'i kamanagan bi so n b'a dɔn i tɛna tilela fana sɔrɔ k'a bin so bi. ayiwa n bɛ dumuni kɛ yan bi. i y'a fɔ ko i bɛna Ayisa k'i b'a dafa naani na. ne m'o f'i ɲɛna n muso kelen bɛ n bolo fɔlɔ Jabate a ma kɛ ten wa. a ma kɛ ten. D'accord Cheick e yɛrɛ filɛ yɔrɔ min sisan don n'a nataw la a b'e kɔnɔ e ka kɛ jumɛn ye baara fila de bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ min ka di ne ye kosɛbɛ don n'a nataw la baara fɔlɔ ne filɛ nin ye Alakira tanu min na nin wallahi ne bɛ fɛ nin kɛ cogo de ka ɲɛ ne bolo parce que i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn la an ka tiɲɛ fɔ dɛ adamaden i bɛ sa i bɛ siriki di Ala de ma anw bɛ baara min na bi ne m'a fɔ n ko a tiɲɛna mais a bɛ ɲini kana tiɲɛ donc ne ye n seli ne bɛ dugawu kɛ Ala fɛ o bɛ kɛ Ala de ɲɛna Ala de y'o seere Ala ne bɛ fɛ ka kɛ e Ala majamu kɛbaga ɲuman de cogoya min ka di e Ala ye k'i tanu n bɛ fɛ ka kɛ ten de Ala ne bɛ fɛ ka kɛ Ala kira makutu kɛbaga ɲuman de Ala cogoya min ka di ni e Ala subhanahu wa ta'ala i ko a ka kɛ sariya la cogoya min na Ala kana don i gasi la Ala ne bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔ ni n ka zikiri ye Ala ne bɛ fɛ ka lahara sɔrɔ n'a ye Ala cogoya min ka di e parce que denmisɛnniya n'a wagati don maakɔrɔbaya n'a wagati don an filɛ an bɛ taa kɔɲɔyɔrɔw la an bɛ taa denkulikɛyɔrɔw la an b'an pan k'an puruti mais ni âge dɔ nana o tɛ bɛn i la o k'a sɔrɔ i bɛ se zikiri da cogo wɛrɛ la i bɛ se ka min da mɔgɔbaw la
ina fo tonton Racine Sall be cogoya min na ale tɛ ye kɔɲɔkɛyɔrɔ la tuguni a tɛ ye denkulikɛyɔrɔ la tuguni mais i b'a sɔrɔ Mali mawludubaw Mali diinɛ jɛrɛkobaw Mali karamɔgɔbaw ka ko si tɛ fɔ a kɔ o ka di ne ye baaraw la o tɛ Ala ko ni Alakira ko ye ne bɛ fɛ ne dɔnkilida kan walima ne misiri wele kan a ka kɛ sababu ye fo ka mɔgɔ dɔw latubi wallahi Ala o de ka di ne ye Ala n ye karisa dɔnkilida kan mɛn min y'a Akilata kan mɛn fɛn min ne ye chrétien n bɛ fɛ ka tubi walima ne bɛ nin tagabolo la fɛn min y'a haram karisa dɔnkilida voix kama o de ka di ne ye voilà ni ne tɛ fɛ ka siri n ka zikiri dɔrɔn na n'i ye Ala kɔlɔsi n'i taara ne ka statut kan sisan ne ka clip bila man ca dɛ ne ka son bila man ca dɛ mais feerefɛnw de bɛ ne ka clip kan voilà ne bɛ fɛ ka kɛ commerçant ba de diɲɛ ko ma nɔgɔ n b'a faamuya diɲɛlatigɛ ko ka ca commerce fara n bolo da la parce que an ka diinɛ baara kɛ ka commerce fara n bolo da la o de ka di ne kosɛbɛ. Cheick komi i yɛrɛ y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ko commerce de ka di ye mais clip i ko ko clip dɔ b'i bolo clip bɛ ne bolo joli ɲɔgɔn b'i bolo i ka dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ clip bɛ ne bolo ne ye clip dɔ kɛ n ka clip fɔlɔ kɛra Mamadu Lamini n ka clip filanan n y'o kɛ Congo Brazza n ye clip sabanan kɛ Congo Brazza n ye clip dɔ kɛ Mali la yan nɔ Pichichi Media mɔgɔw y'o kɛ o kɔfɛ n ye clip dɔ fana kɛ clip min bɛ ne bolo a bɛ 7 bɔ ou bien 8 n kan ka clip wɛrɛw yɛrɛ fana kɛ n b'a labɛn yɛrɛ la nin tile 2 in bɛɛ la. Cheick e ko k'i bɛ kɔɲɔyɔrɔ la i bɛ fasada ni fɛnw kɛ mais sisan ni e ka di i kanubagaw dɔw bɛ yen ka d'u ye wari t'u bolo foyi t'u bolo n'u ko k'u b'e wele sisan k'i ka taa u ka kɔɲɔ kɛnɛ kan walima u ka denkuli kɛnɛ kan e Cheick bɛ déplacer ka t'o kɛ. Wallahi ne bɛ déplacer ka t'o kɛ ne bɛ déplacer ne y'o baden de kɛ antenne de don réseau de don télé de don diɲɛ mɔgɔw bɛ se k'a ye n'i ye nkalon tigɛ dɔrɔn maliyɛn b'i nɔ minɛ o b'i ka nkalon ye n'i bɛ ka tiɲɛ fana fɔ dɔrɔn maliyɛn b'a dɔn an bɛ Mali de ye an sigilen don o kan yan nɔ quoi. Ne bɛ mɔgɔw ka kɔɲɔ kɛ mais condition de bɛ ne ka kɔɲɔ la i ye fantan ye i nana ka n'i ka kɔɲɔ fɔ ne ye ne b'a fɔ i karisa e bɛ fɛ an ka kɛ cogo di wa ni ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye nin bɛ se ka n ka kɔɲɔ kɛ nin cogoya la ne bɛ fɛ kɔɲɔ ka kɛ cogoya min na ni n ka sɔn cogoya min na nin bɛ se k'o kɛ ni ne ye mɔgɔ ye dɔrɔn kɔɲɔkɛla la ne b'a dɔn Ala y'o dɔnni di ne ma ni fɛn yɛrɛ t'a bolo ko Cheick de ka d'a ye wallahi hali ye cogo la ne b'o dɔn ne t'a gɛlɛya ma ne tɛ foyi kɛ karisa bɛ fɛ an ka ko kɛ cogo di mɔgɔ maliyɛnw tulo b'o la mɔgɔw tulo b'o la minnu bɛ n dɔn olu tulo b'o la n'i ko k'an ka kɛ cogoya min na an b'a kɛ ten tɔ Cheick a kɔni ka di ne de ka ne ka nin kɔɲɔ kɛ mais a bɛ taa n tɔ dɛ karisa i b'i jilaja i bɛ na ni minɛn sɔngɔw ye ka bɛn ne ma n'i sera ka na n'olu ye minɛn ye wari ko minɛnw t'an ta ye minɛn t'an bolo n k'a fɔ antenne kan la ba ɲumankɛ dɔ bɛ sɔn ka minɛn complet san ka diyan nɔ donc minɛn tɛ n yɛrɛ bolo n bɛ minɛn loué de n b'a f'i ye bɔ minɛn loué wari ye nin hakɛ ye na ni o ye n'i nana n'o ye problème t'a la mais n k'i ka kɔɲɔ sɔrɔ ou bien ka n'i ka kɔɲɔ sɔrɔ o b'i yɛrɛ de la n'o tɛ e fantanni k'i ka kɔɲɔ di ne ma wallahi Ala miliyɔn tigi kana n'a ka kɔɲɔ ye kɔfɛ k'a ka kɔɲɔ di ni e fɔlɔ de ka avance dila n ka kɔɲɔ ko kɔni y'o de n'i ye mɔgɔ min fɔlɔ ka avance minɛ parce que an bɛ Mali de la dɔw b'a fɔ an bɛna a di an b'a kɛ tan kɔfɛ u bɛ tila k'a fɔ e karisa la ko ka kɛ nin fɔli sen a bɛ tan donc ni min fɔra ta bɛ kɛ garizɛgɛ ci ye donc ni mɔgɔ fɔlɔ min ka avance donna ne tɛgɛ kɔnɔ ne bɛ nin de fɔ bɛɛ ye n welebaga bɛ a fantan fara a faama kan ne b'o tigi ka bila a la n'o tɛ an bɛ fantan kɔɲɔw caman kɛ ne bɛ taa denkuliw kɛ n tɛ dɔrɔmɛ 1 minɛ a denkuli kɛbagaw la fo ni min yɛrɛ tɔtɔla bolili kɔ karisa tɛ nin minɛ k'a kɛ sansɔn ye nin minɛ k'a kɛ tan nin minɛ k'a kɛ tan a banna halisa an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko an bɛ Nouvelle Express de sanfɛla la an bɛ sɔrɔ an ka page bɛɛ lajɛlen sanfɛ Facebook YouTube fo ka taa se Instagram ma a ye taa abonné Cheick an bɛ taa ɲɛfɛ halisa Cheick yɛrɛ ka actualité ye jumɛn ye actualité c'est-à-dire i n'a fɔ Cheick ka projet ye jumɛn ye nin waati in na bon nin wagati in na Cheick kɔni bɛ baara dɔrɔn de la concert tɛmɛnen ka se bi ma n ma se ka sigi fɔlɔ alhamdulilayi rabbil alamin a se ka ne b'a la yɛrɛ fo k'Ala barikada a se ka Ala ye hinɛ masa ye dɛ mɔgɔ kan ka la fo a se i b'a dɔn hali ni ne ma kɔɲɔ kɛ ne sigilen Ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛ ne wele u bɛ ne ladiya ka sɔrɔ ne ma kɔɲɔ kɛ wallahi donc bɛɛ bɛ dépend projet n'u tagabolo la n ye clip kura dɔw kɛ san kunun yɛrɛ de clip in bilara n bɛ tila ka ci ma lala n'a bila Express TV kan donc n bɛ labɛn wɛrɛw la tuguni clip kow la olu n'a ɲɔgɔnnaw kan a tɛ ban an ka baara ye an ka ɲɔgɔn repos t'a la. Cheick an y'i wele y'an ka wele jaabi nka n'an fana ye zikiri chèque sɔrɔ an tɛgɛ kɔrɔ an tɛ se k'a bila ka taa ten a ka d'an ye i ka fɛn dɔ kɛ
min b'a to Nouvelle Express lagɛbaga bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli k'i yuguba k'u to sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ u tɛ an ka studio belebeleba in kɔnɔna na. Espérese canu minna Nouvelle Express I canu minna alla émission inu canu minna émission inu canu minna voix d'artiste I canu minna alla ningo émission inu canu be fama alla canu bo olu canu minna espérance canu be alla kira canu bo olu canu minna zigiri dalalu deme bado espérance canu minna fama alla canu balu espérance canu minna ariti lu deme bado espérance canu minna asega tarawere dunganu minna kulikoro dangele asega ikanu minna ajabate jolembe jabate ikanu minna cameraman sigilembe oludumbe kanu minna Sedina Muhammadu ikanu minna Allah. Non, bita ya dan no de fanga ka ta abonné an ka page sanfɛla la, Facebook fana sanfɛla la, an bɛ sɔrɔ YouTube sanfɛla la, Instagram sanfɛla la, Nouvelle Express ay ta abonné. Caman ko caman. Cheikh, pour mɔni ale bɛ ka se sama, nka sano cɛ an ka ko don ɲɔgɔn na. Cheikh yɛrɛ ni zikiri artiste kɔrɔba ninnu cɛla bɛ cogo di? Ni ɲininkali diyara n ye. Ni ɲininkali diyara n ye. Ni mɔgɔ ye kalanyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ani ni yɛrɛ bi yɛrɛ ka ko kɛcogo de b'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn ça va. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan artiste kɔrɔba tɛ yen. Artiste kɔrɔba tɛ yen. Ko ne Cheikh ni min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ko bonya de t'an ni ɲɔgɔn cɛ. O artiste kɔrɔba tɛ yen. K'a daminɛ yɔrɔ zikiri faso ye Bangɔni ye. K'a daminɛ Bangɔni na fo Kundɔ ye. A zikiri dala kɔrɔbalen tɛ yen ko kun bɛ ne ni min cɛ ou bien ko fɛn dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni n'a bɛɛ ka di bonya de bɛ yen n'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Nin yɔrɔ in na n bɛ profiter walayi publicité tɛ tɔgɔ ɲini tɛ. Ne ye Solo tɔgɔ fɔ tɔgɔ bɛ Solo la, ne ma Solo tɔgɔ fɔ tɔgɔ bɛ Solo la. N bɛ profiter nin yɔrɔ in na zikiri Solomani Tarawele Bangɔni Janginɛbugu la ani zikiri Usmani Tarawele n ye profiter n bɛ mɔgɔ ninnu fila fo kosɛbɛ ka se n kɔrɔkɛ ma Musafa. Solo ye ne diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ ne ɲɛ tɔgɔ la a bɛ ɲɛ Dawula la a dɔnnen don ni ye ani mɔgɔbaw bɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ min kan mais bilahi ni ne sigilen bɛ yan nɔ de ko n ye n den ka n sigi kɛrɛfɛ zikiri Solo Jara a bɛ sira fara a bɛ na ka na n fo ni Ala de cɛ walayi ka sɔrɔ n m'a ye yɛrɛ kuma dɔ la. Mai donc même profiter en bɛ Solo fo an ye zikidala kɔrɔbalen minnu sɔrɔ u ma jiginnen don u bɛ mɔgɔ bonya donc n'u y'an ye fili minnu na u b'an nakile Usmani Tarawele yɛrɛ kɔni ne n'a ye ɲɔgɔn ye kuma caman a bɛ conseil ni fɛnw di yan nɔ karisa baara k'i kan na hali bi a bɛ taa Musafa b'o cogo la zikidala kɔrɔbalen ninnu bɛ yan ne m'o quoi zikidala kɔrɔbalen tɛ yen fɛn bɛ ne ni min cɛ surtout a zikidala denmisɛnnin ne yɛrɛ min tɛ zikidala denmisɛnnin na ko ni min ye génération kelen ni n ko denmisɛnnin baara la cogo o cogo i b'a sɔrɔ i fana ka kɔrɔ ni mɔgɔ dɔw ye a kɔnɔna la minnu nana an sɔrɔ a kɔnɔna la fɛn tɛ n'u cɛ ni minnu ye génération kelen fɛn tɛ n'u cɛ ni min y'i ka fɛn fɔ n ye n bɛ se ka taa min na n bɛ t'o la ni n tɛ se ka taa min na n b'i wele n bɛ hakɛto ɲini i fɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ Cheikh walama kalanden b'e bolo kalandenw b'i yɛrɛ bolo. Alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye. Bon kalanden ko yɛrɛ de ma se ka bonya ne ma n ye kalanden sɔrɔ mais kalanden ko ma kɛ ne ka fɛbala ko ye parce que ne bɛ siran fɛn o fɛn ye diɲɛ kɔnɔ o ye adamaden gasi ou bien k'a fɔ ko kun ni kun bɛ karisa ni karisa cɛ ni dun ko mɔgɔ ma na n k'i kalan i b'a tigi ma na n ka kɛlɛ ni ko mɔgɔ ma na n ka sigi i b'a tigi ma na n ka kɛlɛ donc o kama kalanden ko ma diya ne kosɛbɛ mais o bɛɛ la Ala ye n sɔn damadɔni na Ala ye n sɔn kalanni damadɔni na musomanw b'a la cɛmanw b'a la musoman de fanga ka bon ne yɛrɛ bɛ n dogo kalanden dɔw la kuma dɔ la juguya tɛ walayi kɔnɔna juguya tɛ mais n bɛ siran de n bɛ siran mɔgɔ ka faamuya tɛ kelen ye. Cheikh folikan laban jumɛn de b'e bolo k'a di an filɛli jamaw ma? Ayiwa folikan laban min bɛ ne bolo o ye ka Nouvelle Express mɔgɔw yɛrɛ de fo a se ka i n'i ka jama donc a bɔ ka aw yɛrɛ de fo ka Jabate fo k'an ka caméraman fo
donc olu mun ye baara in fanba kɛbaga ye mɔgɔw b'anw de ye mais mɔgɔ dɔw de bɛ kɔfɛ minnu bɛ ka baara kɛ n'a olu jɔ b'a bɛ tiɲɛ donc an b'olu fo ka kɔnɔna jɛlen a la baara in tagabolo la an ka kameraman folen kɔfɛ an bɛ foli lase an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma cɛman ni musoman minnu bɛ k'u sigi minnu b'u ka forfaits ta minnu b'u ka temps ta k'u sigi télé kɔrɔ k'a lajɛ an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma an b'an dɛmɛbagaw fo n'o y'an ka parrainw n'an ka marraines n'an wulila su bɛ wuli an kɔ n'an wulila tile bɛ wuli an kɔ Cheikh Moutar Timbo n tɛ se ka foli la n tɛ sɛgɛn ka marraine foli la Marie Dako n tɛ sɛgɛn ka karamɔgɔ foli la Balamine Traoré n tɛ sɛgɛn min bɛ ne pari ɲɛ bɛ ni bazin in na ne t'a galadon wari da dɔn hali ne kɔni bɛ bazin complet 20 don n yɛrɛ de bɛ se ka maloya k'a fɔ n k'a ye nin wari min na a ka fara bazin wari kan au moins so dépense ka bɔ o da la n'o tɛ bazin min di ne ma de ala ni tanti ɲama Sisoko sababuya ala ye na jani sɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ Mamani Sisoko la grande comédienne b'a fo n ka fans club mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kulo bɛ na ni ko bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ka dɔ to jiginna bɛ bɔ a ko la quoi donc n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo a y'a barika Cheikh kanuni na ala k'an to ɲɔgɔn ye n bɛ n balima bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ Congo Brazza n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen foli minɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko an kun bɛ Nouvelle Express TV ale de sanfɛ an ka émission min n'an b'a wele ko voix d'artiste bi kɔni kurun kɔni nin y'ale selen Chama an ka artiste ba de kun b'an bolo Sigiri Cheikhine n'ala ye semaine wɛrɛ yira na anw ni nin an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ani artiste wɛrɛw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an b'a fɔ a ye k'aw ka taa abonné an ka page sanfɛla la an ka Facebook sanfɛla YouTube sanfɛla fo ka taa se Instagram ma aw b'an ka émission duman ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ale sanfɛla la ne b'a fɔ a ye ko ala ka semaine wɛrɛ yira na